sentarse, hermanos. You may take a seat, brethren. Qué alegría nos da cantar estos himnos hermosos. We are so happy to sing these hymns. Y qué alegría vernos acompañados por esta familia tan hermosa que acaba de entrar. And we are so happy to see this beautiful family that has come this morning. Familia Collins, tengo entendido. The Collins family. Dios sea con ustedes. May God be with you. Y que esta estancia aquí sea de gran agradable para ustedes. And may your stay with us today be pleasant to you. Y bienvenidas a todas las niñas, qué And hermosos. a warm welcome to all the beautiful little girls. Son las flores del jardín de Dios. You are flowers in the garden of God. Amén. Amen. Bueno, hermanos, tenemos el tiempo para el sermón de esta mañana. Well, now is the time for the sermon of this morning. El tema es Pueblo Santo para Jehová. And the topic is a holy people for Jehovah, for God. Y el tiempo es para nuestro hermano pastor Neftalí Acevedo. And we will now give the time to our pastor, Neftalí Acevedo. La paz del Señor sea con todos vosotros. May the peace of the Lord be with each and every one of you. En el país de Surinam hay una situación muy interesante. In the country of Suriname, there is a very interesting situation. Es el único país en la tierra donde una sinagoga judía está al lado de una mezquita musulmana. It is the only country in the world where a Jewish synagogue is next to an Islamic mosque. Y no tienen conflictos entre ellos. And there are no problems between these two. Se la llevan muy bien. They get along very well. Se saludan de lejitos, pero se saludan. They say hello to each other from a distance, but they still say hello. El Papa llegó a alabar esa situación porque existe un país donde las relaciones son amistosas entre estos dos grupos. The Pope even was very pleased by the situation because he thought it was a good example for the rest of the world. Pero en el resto del mundo hay una gran distancia entre esos dos grupos. However, in the remainder of the world, there is a great distance between these two groups of people. Pero es un hecho real que entre los miles de grupos religiosos But it is a fact that in all of the millions of religious groups, no solo paganos, sino cristianos, not only pagans, but also amongst Christians, las relaciones no son muy amistosas. the friendships, the relationships between each other, they're not very friendly, per se. Incluso hay rivalidades y conflictos entre diferentes grupos. In fact, there are rivalries and discord amongst these groups. Y uno se pregunta, And one asks oneself, entre tantos grupos que son hostiles unos a otros, in so many hostile groups, tantas iglesias, so many churches, ¿quién tiene la verdad? who has the truth? ¿Cuál es ese pueblo que Dios está guiando? Where is that people that God is guiding? Porque todos profesan tener la verdad. Because all of them profess to have the truth. Vamos a hablar un poco acerca de eso en este día. We are going to speak a little bit about this today. Dios escogió a un pueblo entre los miles que existían en la tierra. God chose a people amongst the millions that existed on the earth. Y Deuteronomio 7:6, el texto que leímos al comienzo, nos dice: And Deuteronomy 7:6, the Bible text we read at the beginning, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. for thou art an holy people unto the Lord. Se trataba de un plan diseñado por Dios. It was about a special plan given by God. Dios quería un pueblo especial, único. God wanted a unique and special people for himself. De hecho, el texto continúa diciendo: In fact, the Bible text continues saying, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. the Lord thy God hath chosen thee to be a special people. Dios escogió a un pueblo.
God chose a people. Dios separó a este pueblo de entre los otros pueblos. God brought out these people amongst all the others, Obviamente con un propósito. obviously with a purpose. Debían ser un pueblo especial, They were to be a special people, un pueblo diferente, a different people, un pueblo que iba a revelar el carácter del Dios vivo. a people that was going to reveal the character of the living God to others. Iba a ser el pueblo que iba a representar al reino de Dios sobre la tierra. It was a people that was going to represent the kingdom of God here on earth to others. Ese era el plan de Dios. That was the purpose or the plan of God. Lamentablemente, el pueblo inicialmente elegido Unfortunately, the people that was chosen at the beginning no cumplió el propósito de Dios. did not fulfill the purpose of God. No llegaron a revelar como Dios quería su carácter ante el mundo. They did not reveal God's character to the people, to the others here on this world. Entonces, Dios tuvo que llamar a otro. And so, God had to call others. Y esto se debe a que todas las promesas de Dios, And this is due to the fact that all the promises of God, incluso las profecías, including the prophecies, son de carácter condicional. are of a conditional character. El llamado al pueblo hebreo The calling of the Hebrew people se sustentaba bajo ciertas condiciones. was to be or substantiated from certain circumstances. Conditions, sorry. Si no se cumplían esas condiciones, If those conditions were not fulfilled, entonces ellos no iban a permanecer eternamente como el pueblo elegido. then they were not going to remain as the chosen people forever. Dios entonces eligió Then God chose a otro pueblo, other people, la iglesia cristiana. the Christian church. Veamos lo que plantea el espíritu de profecía Let us see what the spirit of prophecy tells us. en Mensajes Selectos 3, página 17. In Select Messages, page 17, Los creyentes deben brillar como luces en el mundo. believers are to shine as lights in the world. Exactamente el propósito que Dios procuraba con la nación hebrea. This is exactly the purpose God had for the Hebrew people. La iglesia ha de ser luz para el mundo. The church is supposed to be a light for the world. El texto sigue diciendo, The text continues to say, una ciudad asentada sobre una colina no se puede esconder. a city set on an hill cannot be hid. Una iglesia separada y distinta del mundo es, en la estima del cielo, el objeto de más valor sobre la tierra. A church separate and distinct from the world is, in the estimation of heaven, the greatest object in all the earth. Wow, esto es muy significativo. This is very significant. Una iglesia separada y distinta del mundo. A church separate and distinct from the world. El pueblo de Israel debía estar separado y ser diferente de las otras naciones de la tierra. The people of Israel were supposed to be distinct and separate from the other nations. Exactamente el mismo propósito se procura para la iglesia que Dios ha llamado en este tiempo. The exact same purpose has been called for the church in these days. Continúa diciendo, It continues to say, los miembros deben comprometerse a estar separados del mundo, consagrándose al servicio de un solo Maestro, Cristo Jesús. Deben revelar que han escogido a Cristo como su director. La iglesia debe ser lo que Dios ordenó que fuera, un representante de la familia de Dios en otro mundo. the members are pledged to be separate from the world, consecrating their service to one Master, Jesus Christ. They are to reveal that they have chosen Christ as their leader. The church is to be as God designed it should be, a representative of God's family in another world.
La nación hebrea, desafortunadamente, en lugar de mantenerse separada y distinta del mundo, se unió con los pueblos paganos en su idolatría. The Hebrew nation, unfortunately, instead of being distinct and separate from other nations, joined itself to the heathen and pagan traditions. Así que el propósito que Dios tenía con ellos no se cumplió. So the purpose God had for them was not fulfilled. Cuando ellos participaron de la vida de los pueblos paganos, When they participated in the lives of the pagans, la luz se oscureció. the light was darkened. Luego de la experiencia del cautiverio babilónico, Then, after the Babylonian captivity, el pueblo se encerró en sí mismo the people in itself closed itself y off. dejaron de nuevo de ser luz para el mundo. And once again, they stopped being the light to the world. Primero se unieron con las tinieblas en el mundo First, they joined with darkness in the world. y luego se encerraron en un círculo And then they closed themselves off in their own little circle. y no comunicaron la luz a nadie. And they did not communicate the light to others. El Señor entonces tuvo que llamar a la iglesia. The Lord then had to call the church. Pero es aquí donde debemos detenernos ahora. But it is here where we need to take a few moments. Una iglesia debe ser o estar separada y distinta del mundo, la iglesia de Cristo. The church of God needs to be a church separate and distinct. Pero, ¿cómo puede ser una iglesia o estar una iglesia separada y distinta del mundo si tiene que comunicar la luz? But how can a church be distinct and separate from the world when it has to communicate the light? ¿No es acaso cierto que tenemos que relacionarnos con el mundo? Isn't it not true that we need to communicate with others in the world? ¿Cómo vamos a comunicar la luz si How, no nos relacionamos con el mundo? how are we going to communicate the light to others if we do not have communication with them? Algunas personas me han hecho esa pregunta. A few people have made me this question. Pastor, pero ¿cómo podemos hacer si tenemos que relacionarnos con los demás para poder darles la luz? ¿Cómo nos vamos a mantener separados de ellos? But Pastor, how are we supposed to be distinct and separate if we have to talk to others and give them the light? El Señor Jesús oró, Señor, no te pido que los saques del mundo, Our Lord Jesus prayed, Lord, I do not ask that you will take them out of the world, pero sí que los guardes del mal. but that you will keep them from evil. Existe una gran diferencia There exists a great difference en participar del mundo in participating in the world y comunicar la luz al mundo. and communicating in the world, the light to the world. Hay una gran diferencia en ello. There is a great difference in this. No podemos participar de las costumbres y prácticas del mundo. We cannot participate of the traditions and customs of the world. No podemos hacer alianza con el mundo. We cannot make alliance with the world. No podemos vivir la vida del mundo. We cannot live the life of the world. Pero en medio del mundo But in the midst of the world, vamos a revelar a Cristo. we are going to reveal Jesus. ¿De qué forma? In what way? ¿De qué forma revelamos a Cristo al mundo? In what way do we reveal Jesus to the world? ¿Cómo confesamos nuestra fe al mundo? How do we confess our faith to the world? ¿Cómo ha de conocer el mundo que hay un pueblo diferente, distinto a las prácticas regulares del mundo? How will the world be able to tell that there is a group that practices distinctly from them? Amén. Nuestro carácter. Esa es la principal distinción. This is the principal difference or Hemos distinction. de revelar el carácter de Cristo
en todos los círculos donde nos encontremos. We need to reveal the character of Jesus in all the circles in which we relate with one another. Nuestra honestidad, Our honesty, nuestra sinceridad, our sincerity, nuestra integridad our integrity debe brillar should shine en medio de un mundo hipócrita, in the middle of a hypocrite world, un mundo mentiroso, in a lying world, un mundo egoísta. in a selfish world. El amor del cristiano ha de exaltar, ha de brillar por encima de los demás. The love of a Christian should shine above everything and everyone else. Pero la iglesia, con ese conjunto de creyentes, But the church, with all of its believers, no puede hacer alianza con los gobiernos terrenales. cannot make an alliance with the governments of the world. Eso significa que nosotros no podemos como iglesia participar de actividades políticas. This means that we ought not to participate of political involvements, parties. ¿Por qué no? And why not? ¿Cuál es el motivo que mueve los intereses de los partidos y sistemas políticos de este mundo? What is the motive that moves the political parties in this world? Money. Ok, money, está bien, dinero, ok. Dinero. Poder, muy bien. Power. Ahora, el cristiano debe ser movido por el interés monetario en sus... Should the Christian be motivated or moved to participate because of money? No, No. Cristo nunca fue movido por el dinero. Jesus was never moved by the love for money. Poder. Power. A Cristo, Satanás le ofrece todo el poder de este mundo Satan offered Jesus all the power of this world, y lo rechazó por completo. and Jesus rejected it completely. ¿Qué otra cosa esencial mueve los intereses de esos sistemas políticos? What other motives moves these political parties? Egoísmo, Selfishness, ambición de grandeza. ambition for greatness. Ya se dijo, ambición de poder. It has already been said, ambition for power. Es por eso que el pueblo de Dios no puede involucrarse en esos sistemas movidos en esencia. This is why the people of God cannot participate with these political parties, En esencia son movidos por Satanás. because in essence, they are moved by Satan. Cuando Chávez se levantó allá en Venezuela, When Chavez became great in Venezuela, incluso cristianos iban tras él porque proclamaba un mundo mejor. including Christians would follow him because he promised a great world. Incluso aún mis propios familiares recibieron casas donadas totalmente de gratis por Chávez. Even my relatives received wonderful houses that were donated by the political party of Chavez. Y como mi esposa decía, mis pies casi resbalaron. And as my wife would say, my feet almost slipped. Pero ¿qué había detrás de esa política? But what was behind this political Es party? lo que vemos hoy día en ese país. It is what we see now in that country. Ruina, miseria, todo por el egoísmo de seres dirigidos por otro espíritu. It ruins everything, all driven by the spirit of selfishness. Así que la iglesia de Cristo no puede involucrarse en ninguna de esas corrientes The Church of God cannot become involved in any of these systems porque obedecen a principios contrarios al plan de Dios. because they obey principles that are contrary to the Word of God. El mundo vive para sus vanidades. The world lives for its vanity. El mundo busca constantemente solo complacencia propia. The world constantly seeks its own fulfillment. En la música vemos ese propósito, esa disposición. In the music, we can find this En las disposition. películas, In the movies, en la comida, in food, en la política, como ya lo hemos dicho. in political parties, as we've mentioned. En todos estos aspectos, In all of these aspects, solo Satanás es glorificado. only Satan is glorified. Por eso la iglesia no puede involucrarse en ese mundo.
This is why the church cannot become involved in sino the que world. ha de brillar por su carácter, But it ought to shine by its character, por su santidad, by its holiness, por su comunión con Dios by its communion with God, en medio de un mundo de tinieblas. in the middle of a dark world. Leamos Mateo 16, 24. Let us read Matthew 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. El seguir a Jesús implica renunciar. To follow Jesus means to renounce. Renunciamos al mundo, Renounce the world, renunciamos a nosotros mismos, renounce our own selves. renunciamos a la carne. We need to renounce flesh, or our flesh. Tenemos en la Biblia un interesante ejemplo, aparte de Jesús. We have in the Bible a wonderful example, apart from Jesus, Juan el Bautista. John the Baptist. Juan el Bautista era hijo de un sacerdote. John the Baptist was the son of a priest. Él tenía el derecho, por ser descendiente de Aarón, a ejercer el sacerdocio. He had the right, because he was a descendant of Aaron, to take the role of priesthood. Pero él no lo ejerció. But he did not exercise this role. ¿Por qué no? And why not? El sacerdocio estaba corrompido. The priesthood was corrupted. En los días de Juan conocemos In the days of John the Baptist, we know Anás y Caifás, los sumos pontífices, there was Caiaphas and Annas habían pervertido la obra de Dios. who had perverted the work of God. Pero este hombre dedicó su vida enteramente al Señor. But this man dedicated his entire life to God. Vamos a leer en Consejos sobre el régimen alimenticio. Counsels on Diet. Okay. We are going to read from Counsels and Diet. Dice, Juan se separó de los amigos y de los lujos de la vida. La sencillez de su vestido, un manto tejido con pelo de camello, era una reprensión permanente de la extravagancia y la ostentación de los sacerdotes judíos y del pueblo en general. Su régimen alimenticio, puramente vegetal, de langostas y miel silvestre, era un reproche de la complacencia del apetito y la glotonería que prevalecía por doquiera. John separated himself from friends and from the luxuries of life. The simplicity of his dress, a garment woven of camel's hair, was a standing rebuke to the extravagance and display of the Jewish priests and of the people generally. His diet, purely vegetable of locusts and wild honey, was a rebuke to the indulgence of appetite and the gluttony that everywhere prevailed. Juan el Bautista John the Baptist se separó separated himself. completamente de la sociedad de su tiempo. Separated himself completely from society of his time. Porque en su vida él no podía involucrarse en la corrupción que existía, Because in his life, he needed to be separate from the corruption that existed around him. Ok, ¿en qué forma era él diferente a los demás? In what ways was he different from others? Su ropa. His clothing. El texto nos dice que su vestido era tejido con pelos de camello. The text tells us that his dress was a garment woven of camel's hair. Era la ropa más barata de aquel entonces. It was the most cheapest clothing found in those days. Era una tela áspera, It was coarse fabric, muy simple, very simple, sin ningún tipo de lujos, without any luxury to sin it, ningún tipo de adornos. without any adornment. ¿Creen ustedes que Juan el Bautista utilizaría joyas? Do you think that John the Baptist perhaps used jewelry? Jamás. Never. Juan el Bautista era vegetariano. John the Baptist was a vegetarian. Muy interesante esto. Very interesting, isn't it?
Él no comía carne. He did not consume meat. En un tiempo cuando no había una prohibición en la palabra de Dios directa para esto. At one time when there was not a direct prohibition from God to do so. En, en Israel se habían construido en algunos lugares gimnasios para competencias deportivas. In those ancient times, there were gymnasiums that had been built for competition. Eran los lugares donde la juventud hebrea moderna de aquel entonces It was where the young, modern Jewish men or youth iban a divertirse y a ver las competencias deportivas. would go to enjoy the sporting events and competitions. ¿Se imaginan ustedes a Juan el Bautista aplaudiendo a los atletas que corrían en esos lugares? Can you imagine John the Baptist participating in these sporting events and clapping for the events? Por supuesto que no. Of course not. Él se había alejado de esas prácticas. He had separated himself from these practices. Ahora continuamos leyendo. Let us continue reading. En el mismo libro In the same book, Counsels of Diet, dice, Juan el Bautista salió con el espíritu y el poder de Elías para preparar el camino del Señor y para hacer volver el pueblo a la sabiduría de los justos. Él fue un representante de los que viven en los últimos días, a quienes Dios ha confiado verdades sagradas para presentar delante del pueblo con el propósito de preparar el camino para la segunda aparición de Cristo. Juan era un reformador. John the Baptist went forth in the spirit and power of Elijah to prepare the way of the Lord and to turn the people to the wisdom of the just. He was a representative of those living in these last days, to whom God has entrusted sacred truths to present before the people, to prepare the way for the second appearing of Christ. John was a reformer. El espíritu de profecía lo dice. The spirit of prophecy says it. Era un reformador. He was a reformer, Vegetariano, vegetarian, con una vestimenta sencilla, with simple clothing, sin ningún tipo de vanidad ni de lujos. without any type of vanity or luxury. Pero es interesante que el texto nos dice, era un representante de los que viven en los últimos días. But even more so, it is very interesting to see that the text tells us he was a representative of those living in these last days. Tomemos esa expresión en consideración. Let us take this expression into consideration. Él era un representante de los que viven en los últimos días. He was a representative of those living in these last Eso days. significa que el estilo de vida de Juan This means that his style of living es el estilo de vida de la iglesia de los últimos días. is the style of living of those living in the last days. Él representa a la iglesia en este tiempo. He represents the church in these days. La iglesia de este tiempo debe ser lo que fue Juan el Bautista. The church should be what John the Baptist was in those days. Eso significa que hemos de vestir al estilo de Juan, This means that we ought to dress according to the style of John, no con pelos de camellos, obviamente, not with camel's hair, obviously, pero sí con una vestimenta sencilla, but with simple dress, libre de las vanidades de la moda, free from the vanities of fashion, libre de todo uso extravagante de las modas actuales. free from all of the actual extravagant fashions. Hoy día vivimos en un mundo donde la gente procura arreglarse de la manera que llame la atención de cualquier forma. Today, we live in a world where everyone wants to dress in a way that will attract the attention of everyone. La moda unisex prevalece por doquiera. Unisex style is prevalent everywhere. Uno ve gente en la calle y uno no sabe si es hombre o es mujer. One can see others in the street and you can't tell if they're women or men. Hombres con pelo largo, mujeres con pelo corto. Men with really long hair and women with really short hair.
y joyas de todo tipo, and all kinds of jewels, flashy jewelry. maquillaje, ¿Cómo se dice? Makeup. A lot of makeup. Es increíble, los hombres hoy día se están maquillando. It is interesting to see that men nowadays are starting to Se, make up their se face. sacan las cejas, They pluck their eyebrows. se ponen color en la piel, They put blush on their se face. colocan los piercings en las cejas, They have piercings on their eyebrows, en la nariz, in the nose, en los labios on the lips, y una colección en las orejas. and a collection on their earlobes. Hombres y mujeres por igual. Men and women equally. Y uno se pregunta, si Juan viviera en este tiempo, ¿qué diría? And one asks oneself, if John the Baptist were alive today, what would he say? Bien, la iglesia de Cristo en este tiempo tiene que ser distinta de esa forma de vida. The church of God in these last days needs to be distinct from others. Eso es Juan el Bautista. This is John the Baptist. Juan el Bautista representa el estilo de vida de la iglesia en estos días. John the Baptist represents the lifestyle of what we should live these days. Juan el Bautista era vegetariano. John the Baptist was vegetarian. El resto de los sacerdotes comían carne, The other priests ate meat, pero él no. but he did not. Esto es sumamente importante, This is very important porque por ley, la ley de Moisés, because by law, the law of Moses, el sacerdote tenía que comer la carne del sacrificio. the priest was supposed to eat the meat of the sacrifice. Pero Juan el Bautista era vegetariano, But John the Baptist was a vegetarian porque él fue colocado como un representante. because he was called to be a representative. Era un símbolo He was a symbol de nosotros. for us. La iglesia de Cristo en este tiempo debe ser vegetariana. The church of God in these days ought to be vegetarian. Si no es vegetariana la iglesia, If the church is not vegetarian, entonces no cumple con el principio simbolizado por Juan el Bautista. then it is not fulfilling the representation of John the Baptist. Juan el Bautista estaba preparando el camino para la venida de Jesús. John the Baptist was preparing the way for the coming of La Jesus. iglesia en este tiempo ha de preparar el terreno para la segunda venida de Cristo. The church in these days ought to prepare the way for the second coming of Jesus. Por eso somos el moderno Juan Bautista. That is why we are the modern John the Baptist. Juan el Bautista no hizo alianzas con ningún grupo de su tiempo. John the Baptist did not make any alliance with systems or groups of his time. Estaban los fariseos, There were the Pharisees, los saduceos, the Sadducees, los esenios, the Zealots, esenios, the Essenes, los celotes the Zealots, y otros grupos. and other groups. ¿A cuál de ellos perteneció Juan? And to which of these groups did ¿Con quién John de ellos se belong? unió Juan el Bautista? With which one did John the Baptist unite? Con ninguno. With none of them. La iglesia de Cristo en este tiempo The Church of God in these days no puede participar del movimiento ecuménico patrocinado por el papado. cannot participate in the eucharism given by the Pope. La iglesia tiene que mantenerse distinta y separada de ese ecumenismo moderno. The church needs to be separate and distinct from the eucharism movement. Ecumenism. Ecumenism. Yeah. El año pasado, Last year, de hecho fue el 2017, el 31 de octubre de 2017, on October 31st, 2017, el papado celebró los 500 años de la Reforma Luterana the papal system celebrated the 500th anniversary of the Reformation movement, junto con los representantes de un gran número de líderes o de iglesias protestantes. together with many representatives of the Protestant churches.
¿Estuvo algún representante de nuestra iglesia allí? Was there a representative from our church there? La respuesta es no. The answer is no. Bien. Definitivamente el pueblo de Dios debe permanecer como Juan. Definitely, the people of God need to remain as John the Baptist. Hacer alianza con otra organización es prostituirse. To make an alliance with other groups is to prostitute oneself. Y vamos a ver en el espíritu de profecía cómo Dios califica ese tipo de relación con otras organizaciones religiosas. And we are going to see from the spirit of prophecy how God classifies this unification with other systems or groups. En Conflicto de los Siglos 4:3:3 dice: In the great controversy, we will read, se dice que Babilonia es madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar a las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo, sacrificando la verdad y aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. El mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas que en un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. Great Controversy, page 382. Babylon is said to be the mother of harlots. By her daughters must be symbolized churches that cling to her doctrines and traditions and follow her example of sacrificing the truth and the approval of God in order to form an unlawful alliance with the world. The message of Revelation 14, announcing the fall of Babylon, must apply to religious bodies that were once pure and have become corrupt. Existe Babilonia la Grande. There exists Babylon the Great. Se le llama la madre de las rameras. She is called the mother of harlots. ¿Y quiénes son las hijas? And who are the daughters? Hay dos formas como una iglesia puede convertirse en hija de la gran ramera. There are two ways in which a church can become a daughter of the mother of harlots. Una, sacrificando la verdad One is to sacrifice the truth y guardar el domingo and to keep Sunday como día de reposo. as the day of rest. Aceptar la inmortalidad del alma, To accept the immortality of la the soul doctrina del infierno. and the doctrine of hell. Estas son las doctrinas clásicas que identifican a la Gran Babilonia. These are the classic doctrines that represent the daughters of the mother of harlots, Babylon, The Great Babylon. the great Babylon. Aparte de esto, existe otra forma como una iglesia puede convertirse en hija. Apart from these, there is another way in which a church can become a daughter of the mother of harlots. Y el espíritu de profecía nos dice es haciendo alianza ilícita And the spirit con el mundo. The spirit of prophecy tells us by forming an unlawful alliance with the world. ¿Cómo hacemos alianza ilícita con el mundo? How do we make an unlawful alliance with the world? Cuando una iglesia acepta los dictámenes del gobierno When a church accepts the dictations given by the world y se somete a esas regulaciones gubernamentales, and it submits itself to those governmental regulations en contra de la ley de Dios. that are contrary to the law of God. Eso es alianza con el mundo. This is unlawful alliance with the world. Cuando una iglesia permite que sus miembros vayan a la guerra, When a church allows its members to go to war, están sirviendo al mundo, they are serving the world. están sirviendo al enemigo. They are serving the enemy. Participar de la guerra To participate in war es defender intereses terrenales, is to defend earthly interests, intereses políticos, political interests, intereses carnales, carnal interests, satánicos. satanic. Toda iglesia que permite que sus miembros vayan a la guerra Whatever church allows its members to participate in war hace alianza con el mundo. is making an alliance with the world. Sacrifica sus fuerzas para el mundo It's sacrificing its strength for the world y rinde culto al mundo.
and pays homage to the world. En el mismo texto del Espíritu de Profecía, In the same text from Great Controversy, dice, pero esas iglesias cayeron víctimas del mismo deseo que causó la maldición y la ruina de Israel, el deseo de imitar las prácticas de los impíos y de buscar su amistad. Pusiste tu confianza en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. but they fell by the same desire, which was the curse and ruin of Israel, the desire of imitating the practices and courting the friendship of the ungodly. Thou didst trust in thine own beauty, and playedst the harlot because of thy renown. Juan el Bautista nunca tomó armas en sus manos. John the Baptist never took arms, Nunca se unió a ningún ejército. never joined any military Nunca group, luchó para defender a su nación, Israel. never fought to defend his own nation, Israel. Él era un pacifista. He was a pacifist. El pueblo de Dios se caracteriza por revelar a Cristo. The people of God characterizes itself in revealing the character of Jesus. Y Cristo es la viva expresión del amor. And Jesus is the living expression of love. Y él dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. And he said, you will love your neighbor as yourself. Pero él va más lejos. But he goes even further. Y él ordena amar a nuestros enemigos. And he goes forward and says, you will love your enemies. ¿Oísteis que fue dicho, amarás It a has- vuestro prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Or did he say, you will love your neighbor as yourself, but you will hate your enemy? Pero yo os digo But Jesus said, I tell you, que what? amarás a tu enemigo, amad a vuestros enemigos. Love your enemies. Y cuando yo agarro una ametralladora, And when I take a machine gun, ¿es para amar al prójimo? is it to love my neighbor? ¿Amar al enemigo? To love my enemy? Por supuesto que no. Of course not. Esta es la enseñanza de Jesús. This was the teaching Ese of es el Jesus. ejemplo de Juan el Bautista. It is the example of Y John the la Baptist. iglesia de Cristo en este tiempo tiene que reflejar, expresar ese carácter ante el mundo. And the church of God in these days needs to represent and be the example and the light in the world these days. Eso es lo que significa una iglesia separada y distinta del mundo. This is what it means to be a church distinct and separate from the world. En su carácter, In his character, en su conducta, in his conduct, en su manera de vestir, in his way of dressing, en su manera de comer, in his way of eating, en su relación con los demás. in his relation with others. Somos distintos. We are to be distinct. A su iglesia el Señor escribió a través del apóstol Pablo. To his church, the Apostle Paul wrote, Segunda de Corintios 6, 16 al 18. 2 Corinthians chapter 6, verses 16 to 18. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán a mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 2 Corinthians 6, 16 to 18. And what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God. As God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. And will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. Este es el llamado de Dios a su pueblo. This is the calling of God to his people, Un pueblo separado, a people that is separate distinto, and distinct, pero que al mismo tiempo, but that at the same time, por su carácter, by its character, por su conducta, by its conduct, brilla en este mundo. shines in this Se world. distingue de los demás. It is distinct from others.
no aborrece a nadie, It does not hate anyone. pero no se une en sus prácticas, But it does not unite in its no se practices. une en la conducta del mundo, It does not unite with the conduct ni of en the las world. modas, In fashions, ni en la comida, or in food, ni en la política, or in politics, ni en ninguna práctica carnal. or in any carnal practice. Separaos, dice el Señor, Be ye separate, says the Lord, para que seáis mi pueblo. so that you will be my people. Que el Señor nos bendiga, hermanos, May the Lord bless us, brethren, para mantener estos principios, to maintain these principles, esta línea que el Señor nos ha señalado. this line that God has given us. Que el Señor nos bendiga para brillar en este mundo, May the Lord bless us to shine in this world, no como fanáticos, not like fanatics, sino porque revelamos a Cristo al mundo. but because we reveal Jesus. Que así in the sea world. en nosotros. That it may be so. Amén. Amen.